उधर देखिए मुखंड देखिए इला भोज फाने दे खस्सी ना में बाहर बाने दे नहीं तो कुत्ता मोर खाना खत्म कर दे क्यों डाला क्यों डी चुरी चुरी को की रे देखिए तो रे ना चादर उड़े चामन को रुक रे देखिए रे तो दिल मामू रे तुम रे सालार बेटा साला रे देखिए मुखंड रे चुट्टी वाला देखिए मुखंड सालार बेटा साला ले चादर उधर देखिए मुखंड देखिए तुम्ही शिलेन साहब वालेकुम सलाम चाहे ना चादर उधर उड़े तुम्ही मोर इज्जतটা তুমি ফালুদা बनवावेन साहब তোমার ডেকোরেশনটা দেখো ডেকোরেশন একদম এক নম্বর করিয়ে নি তুমি ডেকোরেশন দেখো না মোর নাকটা তুমি গু लगवावेन নি আরে তোমার বিটলি ফোন লাগাই তো সুযোগ করে ফোন না রাখে যা ওইটা মিলবা চলে কোনি আছে सुनो तो তুমি বলা তো তুমি হ্যাঁ কালে তোমরা 10টা ঘন্টা তুমি ফোন না লাগেন তুমি এসে ঘরে পৌঁছে আসবেন মই লোকলা দেখবে দে চারজন লোক মারা গ্রামে তো তারাবি लोग देखবে তো মোর নাকটা গুলাবি নাকি কালে বার शादी आगे दमाल बेटा चलो ऐसा আই ফোনটা লাগাও করে নি বেচেন 2 মিনিট বাত নি করো পাছি তো মানে পাছি তুমি एकदम बहुत एकदम ये उचित मास एकदम तुम जाओ इज्जत बता दो एक मुख ना कर जाओ मके खेत पकड़ो মা चलो चलो